پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے میں آواں نہ آواں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہندا جے بہناں دا حق نہیں جے ماری دا تیاں دا حق نہیں جے ماری دا میں بڑے بڑے دینداراں نوں ویکھیا غصہ نہ کریو میں شرابیاں دی گل نہیں کردا ڈکیٹاں دی گل نہیں کردا چوراں دی گل نہیں کردا شرابیاں دی گل نہیں کردا جواریاں دی گل نہیں کردا بڑے بڑے دینداراں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے بہناں دا حق مار کے بیٹھا ہے تیاں دا حق مار کے بیٹھا ہے تے اگوں جواب پتہ کی دیندا ہے آندا جی انہاں دا بیاہ نہیں کیتا ان کو جہیز نہیں ہم نے دیا حضرت قاری صاحب اپنے مفتی علماء کو لو پوچھو بچیاں نو کروڑاں دا جہیز بھی دے دئیے کہ اللہ دی قسمیں جائیداد دا حق معاف نہیں جے ہوندا وراثت دا حق معاف نہیں جے ہوندا اوے ظالماں جے انہاں نو دے نہیں سکدا تے جیڑا رب والوں باپ دی طرفوں انہاں نو گفٹ ملیا او مار کے قد لئی بیٹھا ہے جاؤ جا کے علماء دے فتوے پڑھ لو جیڑا بہناں نو حق نہیں دیندا چوراں نالوں زیادہ بدتر ہے ڈکیٹاں نالوں زیادہ بدتر ہے اور ڈاکو تے ڈکیتی کردا نال دے پنڈ جا کے چور تے چوری کردا نال دے پنڈ جا کے تو ماں جمی بہن دا حق مار کے بیٹھا ہے تو تھی دا حق مار کے دنیا تو جا رہے ہیں میں کئی بزرگاں دے بارے سن رہے ہیں مرن تو پہلے نا بچیاں نو لے جاندے نے عدالت ساری جائیداد بچیاں دے نا بابا جی اے جہنم نہ خریدیا جے میں دعا کرنا تڑپ کے آمین کہو اللہ حق والیاں دے حق واپس کرن دی توفیق دے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو مسجد نبوی چ نماز پڑھا رہے نے نماز پڑھاندیاں پڑھاندیاں نبی علیہ السلام رکوع تو اٹھے جدوں رکوع تو اٹھے تے پچھوں ایک صحابی دی آواز آئی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا ہے آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا صحابہ تواڈے جو کنے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیا سارے صحابہ سہم گئے سارے آواز جو اچھی ہو گئی حالہ رکوع تو اٹھ کے اچھی آواز نہ تو نہیں نہ بڑی دا صحابی ڈر گئے کہ نبی پاک غصے چ نہ آ جانے یا پیغمبر علیہ السلام نے نا پسند نہ کیتا ہوئے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا من المتکلم آنفا صحابہ تواڈے جو اچھی آواز سے کنے پڑے ہیں جدو آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ سوال کیتا نا حدیث پاک اندر میں پڑھیا کہ صحابی کہندے نے اللہ دے نبی ربنا ولک الحمد میں پڑھیا ہے میرا دل اللہ دیاں تعریفاں نال اینا بھریا ہے سونیو میں اپنی زبان تے قابو ہی نہیں پا سکیا بے ساختہ میری آواز بلند ہو گئی ہے ربنا ولک الحمد او میرے داتا ساریاں تعریفاں تیریاں نے ساریاں حمداں تیریاں نے اور راجا جنگ دے باسیو جدو صحابی نے انی گل کہی ہے نبی پاک نے فرمایا لقد رأیت بذات و ثلاثین ملکا یبتدرونها میرے صحابی جدو تیری زبان چویں کلمے نکلے اللہ پاک نے تیرے کلمے اٹھان واسطے مسجد نبوی اندر آسمان تو 39 فرشتے مسجد نبوی اندر نازل فرما دیتے سن تے ایک دوجے تو اگے ود دے سن تے جھگڑ دے سن ایک فرشتہ ہوندا سی یہ کلمے میں لے کے جانے نے دوجا ہوندا میں اچھا پتہ نہیں کی مسئلہ ہے ایک خاص طبقہ ہے اور رکوع تو اٹھ کے نا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی نہیں پڑھدا ہن دی گھڑی تک مینوں دی حکمت کوئی نہیں سمجھ آئی یا اس ضد دی وجہ مینوں کوئی نہیں سمجھ آئی اوے جنہ کلمیاں نو اٹھان واسطے 39 فرشتے زمین تے آئے نے اس کلمے تو نفرت کا دی ہے اس کلمے دی ضد کا دی ہے آئیے تو انہوں میں صحیح مسلم دی ایک حدیث سنانا تے جنہ مجمع ہے نا انجی بہار آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے کہا کہ او نوجوانوں باوضو رہ کے ذکر کر دے رہا کرو ایک تحفہ دے چلا جے ایک صحابی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا جڑے بزرگ آندے نے مینوں نوجوان آندے نے شیخ صاحب اسی انیاں حدیثاں نہیں پڑھے اسی انہاں قرآن نہیں پڑھے ساڈے کول انہاں علم کوئی نہیں بچیو جوانوں بزرگوں پردے اندر بیٹھنے والی معززات 3 جملے یاد کر لو قرآن دے 30 پاریاں دا خلاصہ جے 3 جملے یاد کر لو قرآن دے 30 پاریاں دی دعوت جے ایک صحابی نے آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا نبی پاک نے فرمایا صحابی میں ویکھیا جدوں تیری زبان چوں جملہ نکلے ہے اس جملے نو اٹھان واسطے اللہ پاک نے آسمان تو 12 فرشتے زمین تے نازل فرما دیتے نے یار انہاں نال پیار کیوں نہیں جے کر دے تواڈے سینے تے
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਬੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਦ ਪੜਦੇ ਰਹਿ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਦ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਦ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿ اور میں صحیح البخاری دے اندر ایک واقعہ پڑھیا ہے ایک روایت میں پڑھیا کہ حضرت اسید بن حزیر سورہ کاف پڑھ رہے سن وفی روایت کان یقرأ سورۃ البقرہ دوسری روایت میں پڑھیا سورہ بقرہ پڑھ رہے سن اور نوجوانوں کدی کہے بابے کو جاندے ہو کدی کدے جاندے ہو اللہ دی قسم تنہائی چ اللہ نو قرآن سنایا کرو اللہ تواڈے لئی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے جیڑا بندہ بند کمرے چ تنہائی چ بیٹھ کے قرآن پڑھدا بھاویں 2 رکوع پڑھیا کر بھاویں ایک پاؤ پڑھیا کر بھاویں ادھا پارا پڑھیا کر تنہائی چ اللہ پاک نو قرآن سنان والا جیڑا بندہ جے نا اللہ نو ضائع نہیں جے کردا اپنے مدارس نو سپورٹ کرو شعبہ حفظ نو سپورٹ کرو مضبوط کرو خرچ کرو انہاں بچیاں تے جنہاں نے اپنا بچپن تے اپنی صلاحیتاں رب دے قرآن لئی وقف کر دتیاں نے خیر قرآن پڑھدیاں نا انج انہاں دا گھوڑا بجا سی اونے بدگنا شروع کر دیتا کول بیٹا یا لیٹیا سی حضرت نے اپنے گھوڑے نو سیٹ کر کے پھر بنیا پھر پڑھن لگ پے پھر بدکیا پھر پڑھن لگ پے انج آسمان وال ویکھیا نا تے کمکمے کندیلاں اجالے انہاں دے نا گھر چ آ رہے نے صبح فجر دی نماز اندر آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جا کے سارا واقعہ سنایا تے نبی پاک نے فرمایا میرے اسید راتاں نو اٹھ کے قرآن پڑھو گے کوئی ایم پی اے ایم این اے تواڈے گلے چ پھلاں دا ہار تے نہیں پائے گا تانوں کوئی دنیا دا وڈیرا سلام تے نہیں کرے گا پر ویکھ لو شان کنا ہے نبی پاک نے فرمایا اسید تو رات نو اٹھ کے جذبے تے شوق تے لے جو قرآن پڑھیا سے تیرا قرآن پڑھنا اللہ نو اینا پسند آیا کہ تیرے قرآن نو سنن واسطے اللہ پاک نے فرشتیاں دی جماعت نو تیرے گھر وال نازل فرما دتا سی قرآن پڑھدا رہندا فرشتے تیرے گھر اتر دے تے مدینے دے بچے انج فرشتیاں دے نال مضافے کر دے او لوگوں جڑا اچھا کئی لوگوں نے شیخ صاحب میں نے سب عشرہ نہیں کی میں کون سا قرآن کا قاری ہوں حافظ ہوں میں اٹکتا ہوں لٹکتا ہوں پڑھا نہیں جاتا بھئی رسول پاک کی سیدی توجہ سے سن لو نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ روانی نہ پڑھدا ہے تسلسل نہ پڑھدا ہے ایک بندہ پڑھدا ہے تے نال اڑدا ہے فرمایا جڑا پڑھدا ہے اونوں کارا اجر ہے جڑا اڑدا ہے اونوں دوہرا اجر ہے ایک اجر اللہ پڑھن دا عطا کردا ہے ایک اجر اللہ اڑن دا عطا کردا اوے اللہ تے بڑا پیار کردا ہی تیری کھردری زبان دے نال رب تے بڑی محبت کردا ہی تیری موٹی زبان دے نال باہر صورت جڑا پیغام میں دینا چاہنا فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما میں سننا نسائی اندر واقعہ پڑھیا توجہ کرنا ایک صحابی دا انج جنازہ مدینہ منورہ دے قبرستان وال جا رہا ہے صحابہ بھی جا رہے نے نبی پاک بھی جا رہے نے ایک صحابی اگے بدیا تے کہنے لگا اللہ دے نبی تھک جاؤ گے سواری تے سوار ہو جاؤ نبی پاک نے انکار کر دیتا ہے راجہ جنگ دے باسیوں نبی پاک نے جنازہ پڑھایا ہے نبی پاک نے تدفین کیتی ہے یارو نبی دے یار کڈے خوش نصیب ہون گے جنہ دیاں میتاں نبی پاک دے اگے پیاں ہون گیاں تے نبی پاک کہہ رہے ہون گے اللہم اغفر لہو او کنی عزت والی میت ہے جڑی سامنے پئی ہے تے اللہ دے نبی جے دا جنازہ پڑھا رہے نے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تدفین فرمائی ہے تے پیغمبر واپس آ گئے پھر صحابی نے اگے بڑھ کے نبی علیہ السلام نو سواری پیش کیتی ہے نبی علیہ السلام سوار ہو گئے ایک صحابی آندے نے اللہ دے نبی جاندیاں تانوں سواری پیش کیتی ہے تسی سوار نہیں ہوئے واپسی دے پیش کیتی ہے تسی سوار ہو گئے ہو سنو لوگو جڑا نبی پاک نے جواب دیتا ہے اج میں وہی موضوع تانوں سنا رہا آپ نے فرمایا صحابہ جدوں تسی میرے پیارے صحابی دے جنازے نال جا رہے سو میں کی ویکھیا ہے جنازے نال میں بھی چلدا جا رہا تسی بھی چلدے جا رہے ہو تے رحمت دے فرشتے بھی چلدے جا رہے نے وَلَمْ أَقُلْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فرشتے چل رہے ہون تے میں اللہ دا نبی سوار تے نہیں ہو سکدا یار جنہ دے جنازے رحمت دے فرشتے پڑھ دے رہے پھر میں کیوں نہ کما ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما
सहीहुल बुखारी और सुनन इब्ने माजा दियां दो रवायतां मिला के मैं तुहानू सुनाना। नौजवानों जरा खसूसी तौर ते मैनू तुहाडी तवज्जो चाहिदी है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते ने नबी पाक ने जदों गज़वा उहद दा ऐलान फरमाया हजरत जाबिर आंदे ने मेरे अब्बू ने मैनू बुलाया ते मेरा बाप अब्दुल्ला मैनू बुला के कहंदा जाबिर मेरियां 9 धीआं ने ते तेरियां 9 भैणां ने तू 9 भैणां दा कल्ला कल्ला भरा है। अगर तेरे तो इलावा मेरा कोई होर भी पुत्र हुंदा ते बेटा मैं भी अल्लाह दे रस्ते च शहीद हो जांदा ते तू भी अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद हो जांदा, लेकिन तू 9 भैणां दा कल्ला कल्ला भरा है। अगर मैं दुनिया तो टुर गया ते मेरे तो बाद अपनियां भैणां ते मेरियां धीआं दा ख्याल करी। कदी उन्हां दे दिल च गल नहीं आनी चाहिदी कि काश अज अब्बू जिंदा हुंदे ते साडे चाह पूरे कर दे, अब्बू साडे सिर ते हुंदे ते साडीआं ख्वाहिशां पूरियां कर दे। राजा जंग दे बासियो पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे मैं आवां ना आवां, हथ जोड़ के रब दा वास्ता दे के कहंदा जे भैणां दा हक नहीं जे मारीदा, धीआं दा हक नहीं जे मारीदा। मैं बड़े बड़े दीनदारां नूं वेखिया, गुस्सा ना करियो, मैं शराबियां दी गल नहीं करदा, डकैतां दी गल नहीं करदा, चोरां दी गल नहीं करदा, शराबियां दी गल नहीं करदा, जवारियां दी गल नहीं करदा। बड़े बड़े दीनदारां दा बेड़ा गर्क हो गया, भैणां दा हक मार के बैठा है, धीआं दा हक मार के बैठा है ते अगों जवाब पता की देंदा, आंदा जी इन्हां दा ब्याह नहीं कीता, इनको जहेज नहीं हमने दिया। हजरत कारी साहब अपने मुफ्ती उलमा कोलों पूछो बच्चियां नूं करोड़ां दा जहेज भी दे दईए ते अल्लाह दी कसम जायदाद दा हक माफ नहीं जे हुंदा, विरासत दा हक माफ नहीं जे हुंदा। ओए जालिमा जे इन्हां नूं दे नहीं सकदा ते जेड़ा रब वल्लों बाप दी तरफों इन्हां नूं गिफ्ट मिलिया ओ मार के कद लई बैठा है। जाओ जाके उलमा दे फतवे पढ़ लो, जेड़ा भैणां नूं हक नहीं देंदा चोरां नालों ज्यादा बदतर है, डकैतां नालों ज्यादा बदतर है। ओए डाकू ते डकैती करदा नाल दे पिंड जाके, चोर ते चोरी करदा नाल दे पिंड जाके, तू मां जम्मी भैण दा हक मार के बैठा है, तू धी दा हक मार के दुनिया तो जा रहे हैं। मैं कई बुजुर्गों के बारे सुन रहा, मरन तो पहले ना बच्चियां नूं लै जांदे ने अदालत, सारी जायदाद बच्चियां दे नां कर, बाबा जी ए जहन्नम ना खरीदिया जे। मैं दुआ करना तड़प के आमीन कहो, अल्लाह हक वालियां दे हक वापस करन दी तौफीक दे। और भैणां ते अल्लाह ने बनाई ही बड़िया प्यार दा रिश्ता है। अपने खामद दे घर भैण सोने दे चमच खावे ना ओनू ओना चाह नहीं चढ़दा, भरा कख भी तोड़ के भैन नूं दे आवे ते 7 सहेलियां नूं दस दीए मेरा भरा आया सी। ओए बच्चियो भैणां को दुआवां लिया करो, भैणां नूं गंदियां गालां ना कढिया करो। तलाक वाली भैन बूए ते आ जाए ते ताने मार मार के ओनू जिंदा दरगोर कर देंदे जे। अल्लाह ना करे कोई कमी हो जाए ते बल्दी ते तेल पा के क्यों तुसीं अपने अल्लाह दे गज़ब नूं दावत देंदे जे। खैर हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने जाबिर अपनियां भैणां दा ख्याल करी। हजरत जाबिर दे वालिद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग अंदर चले गए, शहीद हो गए। दुश्मनां ने उन्हां दे चेहरे दा मुसला कर दिता है, नक कट दिता है, अखां कट दित्तियां ने, चेहरा तब्दील हो गया है। जदों उन्हां दी मैयत मदीने आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कोल आई, तवज्जो फरमाना हजरत अब्दुल्ला दी भैन ने दूरों वेखिया, अपने भरा वाल के चेहरे दा मुसला कीता, चीख मारी ते रो पईयां, आंदियां ने जालमो मेरे भरा ने तुहाडा की कीता कि मेरे भरा दा तुसीं चेहरा ही बिगाड़ के रख दिता है। अल्लाह दी कसम भरा नूं कंडा बाद चों चुभदा है, भैन पहले टीस महसूस कर दी है, पहले दर्द महसूस कर दी है। जदों चीख मार के रोई ते जेड़ी गल नबी पाक ने कीती है, मैं फैसलाबादों आके तुहानूं आई ते गल सुनानी चाहना। आपने फरमाया बीबी चीख ना मार, मा ज़ालतिल मलाइकतु तुज़िल्लुहु बिअजनिहतिहा। मैं अल्लाह दा नबी वेख रहा, अज तेरे भरा दी मैयत अगर साया कीता है ते रहमत दे फरिश्तियां ने अपने परां दा साया कीता है। यार जिन्हां दियां मैयतां ते रहमत दे फरिश्ते अपने परां दा साया करदे रहे, अज उन्हां दे किरदार ते शक कीता जांदा है, ईमान ते शक कीता जांदा है, मुहब्बत ते शक कीती जांदी है, उन्हां दे किरदार ते शक कीता जांदा है। अच्छा मैं ना सुनना इब्ने माजा च पता की पढ़िया, जदों हजरत दे वालिद शहीद हो गए ना ते 9 धीआं सन, कल्ला कल्ला पुत सी ते हजरत अब्दुल्ला प्यार ही बड़ा। ओनू पुछो ना जदियां 7 धीआं होण ते एक पुत होवे, पोती मुहब्बत दा मरकज बन जांदा है। हजरत जाबिर अब्बू नूं याद करके बड़ा रोंदे सन, अपने वालिद तो बड़ा उदास रहिंदे सन। नौजवानों अगर दुनिया आखिरत दी खैर खटनी जे ना ते तेरी वजह तो तेरे बुढ़े बाप दियां अखां च आंसू नहीं आने चाहिए। अपने बुढ़े बाप दी तजलील ना करया कर, तहकीर ना करया कर। लख आउन बहारां विच
गुलशन माली बाग ते मुख पर तामना नहीं आवाज मारनी नहीं जे किसे ने बाप वांगू पुत कह के किसे गल लामना नहीं दिल रोंदा रहिंदा तारा सिख जान वाले ने मुड़ के आमना नहीं मैं दुआ करना मेरे अल्लाह मेरे मजमे दी अंदर जद को बाप नहीं अल्लाह दे बाप दी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना दे। माशाअल्लाह मेरे और तुहाडे महबूब खतीब हजरत मौलाना नासिर मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ले आ चुके ने। मैं इंशाअल्लाह रहमान बड़े इख्तिसार दे नाल अपनी बात नूं खत्म करना, जरा तवज्जो मेरे वाल फरमाना। फरमाया हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। हया करो नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा प्यार करो नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा नूं जिन्हां नाल प्यार आसमान दे पाक बाद भी करदे रहे जिन्हां नूं सलाम आसमान दे फरिश्ते भी करदे रहे। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उदास उदास रहिंदे ने। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हां नूं अपने कोल बुलाया ते बुला के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबर अपने बाप दी जुदाई च कद लई परेशान होना है, अपने बाप दी जुदाई च कद लई रोना है, अपने बाप दी जुदाई च कद लई घबराना। अल्लाह पाक ने तेरे बाप नाल ओ प्यार कीता है जेड़ा अज तो पहले अल्लाह पाक ने किसे ना नहीं कीता। हजरत जाबर फरमांदे ने अल्लाह दे नबी अल्लाह पाक ने मेरे बाबे नाल की प्यार कीता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबर तेरे बाप तो पहले अल्लाह ने जिद नाल भी गल कीती है, पर्दे दी आड़ च गल कीती है, हिजाब च गल कीती है, ओठ च गल कीती है, पर जाबर अल्लाह पाक ने जिदों तेरे बाप नाल गल्लां कीतियां ने ते सारे पर्दे हटा के गल्लां कीतियां ने। यार जिन्ना ना अल्लाह पर्दे हटा के गल्लां करदा रहा है, यार जिन्ना दियां मय्यतां दे फरिश्ते अपने परां दे साए करदे रहे ने, जिन्ना दे जनाजे फरिश्ते पढ़दे रहे ने, फिर मैं क्यों ना कहां हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। ग़ज़वा-ए उहद दा मौका, आखिरी दो तीन बातां सुना के बाद खत्म करा। ग़ज़वा-ए उहद दा मौका, नबी अलैहिस्सलाम दे एक प्यारे सहाबी हजरत इब्ने अबी आमिर दे बारे में पढ़िया है। उन्हां दी मैयत नूं सहाबा किराम ने वेखिया, पानी दे कतरे उन्हां दी मैयत तो बह रहे ने, इंज लगदा जिवें उन्हां नूं किसी ने गुसल दिता। कोल चश्मा भी कोई नहीं, गुसल देण वाला भी कोई नहीं। सहाबा बड़े हैरान होए, दौड़े दौड़े अल्लाह दे पैगंबर कोल गए, कहण लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम इंज लगदा जिवें इब्ने अबी आमिर नूं किसी ने गुसल दिता है, चश्मा कोल कोई नहीं, गुसल देण वाला कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आपने जदों कैफियत देखी ते नबी अलैहिस्सलाम पता की फरमांदे ने, मेरे सहाबा जाओ ना जरा घरों जाके इब्ने अबी आमिर दी खबर लैके आओ। ए रवायत सिलसिला हदीसे सहीहा अंदर भी है, दीगर किताबां च भी है। सहाबी गए घरों जाके पता कीता ते घर वाली ने जेड़ा जवाब दिता ऐ ही मसलक अहले हदीस जे, ऐ ही साडे शबो रोज दियां मेहनतां दा खुलासा जे। जदों नबी दे यार घरों जाके पता करदे ने ते घर वाली जवाब देंदी है, मेरे खामंद इब्ने अबी आमिर दे कन्नां च जदों नबी पाक दी हदीस पई है कि नबी अलैहिस्सलाम मौत दे मैदान च सद रहे ने, मुनादी करन वाले दा ऐलान जदों उन्हां दे कंन च पिया, उदों इब्ने अबी आमिर ने फर्जी गुसल करना सी, वाजिबी गुसल करना सी, लाजमी गुसल करना सी, लेकिन उन्होंने फर्जी गुसल नहीं किया। किते नबी पाक दी हदीस ते अमल करने अंदर ताखीर ना हो जाए, किते मेरे को लेट ना हो जाए, किते पैगंबर दी हदीस ते अमल करने अंदर मैं पिछे ना रह जावा। लोगों ऐ ही असीं आने आ, जदों नबी पाक दी हदीस आ जाए तो जो मेरे वाल फिर 14-14 साल जवाब ना सोचिया करो, फिर ये ना क्या करो पिंड दा मौलवी नहीं मनदा, फिर ये ना क्या करो महल्ले दा मौलवी नहीं मनदा, फिर ये ना क्या करो बरादरी नहीं मनदी, फलां नहीं मनदा, फलां नहीं मनदा। ऐ साडे सीरत नबी दा पैगाम जे, जिथे पैगंबर दी हदीस आ जाए पूरा जग छड़ दिया कर ते पैगंबर दी हदीस नूं अपने गले दी माला बना लिया कर।
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا لیا کر. فرمایا ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے 4 گلاں ارشاد فرمائیاں. پہلی گل نبی پاک نے فرمایا فتحت لہ ابواب السماء, اللہ پاک نے میرے سعد دی روح دے استقبال اندر آسمان دے 7 دروازے ہی کھول دیتے نے. فرمایا اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے, اللہ دا عرش بھی کمب گیا ہے. ایک روایت اندر اللہ دا عرش بھی خوش ہو گیا ہے. تیسری گل جڑی نبی پاک نے فرمائی ہے جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے, جنازہ تیرا بھی اٹھنا ہے. نبی علیہ السلام دے صحابی جو حضرت سعد نو لے کے مدینے دے قبرستان ول جا رہے نے, وچ کر کے نا صحابہ نے ویکھیا انج لگدا ہے جویں میت دا وزن ہی کوئی نہیں, بھار ہی کوئی نہیں. میت نہ اٹھائیے بھاری آلہ بڑے مہاجر نوجوان صحابی جویں مہاجر تے سیدنا صدیق دا مقام ہے نا, ایویں انصار صحابہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے, مجاہد صحابی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خوبصورت جوان صحابی. خیر جدوں انہاں دا جنازہ گیا صحابہ نے اللہ دے نبی وزن کوئی نہیں نظر آ رہا, پہاڑ نہیں نظر آ رہا. اگوں نبی پاک نے جڑا جواب دیتا ہے نا یہی موضوع میں تانوں سنا رہا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان الملائکۃ کانت تحملہ, سعد دا جنازہ تسی نہیں چکیا, میرے سعد دا جنازہ تے رحمت دے فرشتیاں نے چکیا ہے. اور نوجوانوں بس اس دور دا سب تو بڑا جہاد پتہ کیڑا ہے؟ اللہ دی قسم ہے اپنی تنہائیاں پاک کر لو. اور صحابہ نال پیار کر دیو, اہل بیت نال پیار کر دیو, عقیدہ توحید و سنت ہے, اپنی تنہائی پاک کر لو. اللہ تانوں سارے شرف عطا کرے گا, اللہ تہاڈیاں اکھاں نم کرے گا, تہاڈے دل نرم کرے گا. ککھاں دی کلی چ رہ کے زندگی بسر کرو گے, اللہ لذت تے بہار عطا کرے گا جڑی بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوندی. ساری خوبیاں دے باوجود نحوست دی وجہ دیوسیت ہے, بے برکتی دی وجہ بے پردگی ہے, بے برکتی دی وجہ شرم و حیا اور غیرت دے جنازے دا اٹھ جانا ہے. نبی پاک دے صحابہ نو شان ملے ہے توحید دی وجہ تو, غیرت دی وجہ تو, پردے دی وجہ تو, عزت دی وجہ تو. اور نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھ کے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا شاہدہ 70,000. اج میرے ساتھ دے جنازے اندر اللہ پاک نے آسمان تو 70,000 فرشتیاں نو نازل کر دیتا ہے. انہاں چکراں جی رہنا کہ ایم پی اے آ جائے جنازے چ, ایم این اے آ جائے. اچھا ادھر ویکھیو کسے تنظیم دا امیر آ جائے, فلاں میرے جنازے چ, اوے کوئی آئے نہ آئے دعا کریا کرو اللہ رحمت دے فرشتیاں نو کالت کرے, اور دعا کریا کرو کہ رحمت دا فرشتہ اتر آئے. اللہ دی عزت دی قسم, اور کائنات دا عظیم ترین انسان جے, اور کائنات دا خوش نصیب ترین انسان جے. آخری واقعات میرا سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے دے پت بھرا نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی, حضرت علی دے بڑے بھائی نے, کم از کم 20-25-30 سال انہاں نالوں بڑے سن, جنگ موتا دے اندر میں شہید ہو گئے. توجہ فرمانا, انج مسلماناں دا چنڈا اپنے بازو تلے رکھیا ہے, پہلا بازو کٹیا گیا, دوجا بازو بھی کٹیا گیا, چنڈا زمین تے گر گیا. حضرت بار بار وار دشمناں نے کیتے, حضرت جعفر شہید ہو گئے. دسن والے نبی پاک نے دسیا سونےو تہاڈا چچا داد بھائی جعفر شہید کر دیتا ہے. تے انج دشمناں نے انہاں دے دوویں بازو کٹ, کون کہندا کہ اہل حدیث اہل اطہار دی گل نہیں کردے, اہل بیت دی گل نہیں کردے, اہل رسول دی گل نہیں کردے. اہل رسول دے ہیرے تے موتی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا اندر شہید ہوئے, دوویں بازو کٹ گئے. نبی پاک دا خبر پہنچی تے نبی پاک نے کی فرمایا؟ رأیت جعفر یطیر فی الجنت مال ملائکہ. او میرے صحابہ اینا دشمنہ تے میرے نبی دے چچا زاد میرے پائی جعفر دے دوویں بازو کٹ دیتے نے, پر اللہ نے مینوں پردے ہٹا کے بخایا ہے. اللہ نے جعفر نو جنت دے دیتی ہے تے بازوان دی جگہ تے 2 پردے دیتے نے, تے حضرت جعفر فرشتیاں دے نال جنت دیاں بلندیاں چڑھ دے جا رہے نے.
جنت دیاں بلندیاں چڑھ دے جا رہے نے۔ او لوگوں میں پیغام دینا چاہنا، اللہ پاک نے جنت دے اندر جڑا پروٹوکول اہل جنت نو عطا کرنا ہے، اے پروٹوکول اللہ پاک نے نبی دے یاراں نو دنیا تے عطا کر دیتا ہے۔ اوہی شان اللہ نے دنیا تے عطا کر دیتی ہے، اوہی عظمت دنیا تے عطا کر دیتی ہے۔ بس اللہ دی توفیق دے نال اپنے نصیب تے خوش ہو جاؤ، عقیدے تے خوش ہو جاؤ، عمل دے اندر بہتری لے آؤ۔ اللہ پاک نے تانوں صحابہ والا عقیدہ دے کے، صحابہ والا منہج دے کے، صحابہ دی دعوت دی دفاع دی ذمہ داری دے کے، عزت و عظمت دا پہرے دار بنا کے، اللہ دی قسم رب نے تانوں قارون نالوں زیادہ قیمتی خزانے عطا کر دیتے جے۔ غربت وال نہ ویکھیا کر میں غریب نہیں، اور جے دے سینے چ صدیق دی صداقت دی محبت ہوے غریب ہو ہی نہیں سکتا، اور جے دے سینے چ ماں عائشہ دے حیا دا احترام ہوے غریب ہو ہی نہیں سکدا۔ جڑا حبشے دے بلال نہ عقیدت دے دم پرے او غریب ہو ہی نہیں سکدا۔ تینوں حب عمر مل گئی ہے، حب عثمان مل گئی ہے، حب علی مل گئی ہے، حب حسنین کریمین مل گئی ہے، حب معاویہ مل گئی ہے، سیدنا ابی بکر تو لے کے آخری صحابی تک تو ہر صحابی دا حیا کرنا ہے، ہر صحابی نال پیار کرنا ہے، اور ہر صحابی دے ذکر تے تیرا چہرہ کھل جاندا ہے، تیرا سینہ کشادہ ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک نے تینوں خزانہ دے کے زمانے بھر دا مالدار بنا دیتا ہے، زمانے بھر دا اللہ پاک نے سخی بنا دیتا ہے۔ میں اللہ کو دعا کرنا، ذرا تڑپ کی آمین کیا جے، اللہ صحابہ تے آل رسول دی ایسے محبت تے زندہ رکھیں، اللہ ایسے محبت تے موت نصیب فرما۔ سارے نہیں بولے اے جڑا جے نا آخری ویلا اللہ جاندا جے اے ہی اصل ویلا جے، انما الاعمال بالخواتیم۔ جڑے بندے لک لوک کے حرام کاریاں کردے نے نا، سود تے پیسے لیندے دیندے نے، ظلم زیادتی کردے نے، اپنے والدین نو رلاندے نے، دیوسیت کردے نے۔ میں ہاسپٹل دے اندر ساڈے سرجن دوست بیان کردے نے، شیخ صاحب ایتھے جننے ظالم حرام خور اسی مردے وینے ہیں نا، کوئی گالاں کڈ کے مردا ہے تو کوئی کالے پیلے چہرے لے کے مردا ہے۔ اللہ دنیا تے سب برابر کر دیندا ہے۔ تے جڑے توحید والے نے، سنت والے نے، صحابہ والے نے، آل والے نے، کوئی وضو کردہ دنیا تو جا رہا تے کوئی کلمہ پڑھدا دنیا تو جا رہا، کوئی درود شریف پڑھدا دنیا تو جا رہا۔ اے میرے اللہ اسی تواڈی ونڈ تے بڑے راضی ہاں، پاویں کرائے دا مکان ہے، دیہڑی دار ہیں، جو بھی تیرے حالات نے، اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جا۔ تینوں اللہ نے صحابہ دی حب بھی عطا کیتی ہے، صحابہ دا عقیدہ بھی عطا کیتا ہے۔ اللہ اسے تے زندہ رکھ کے، اسے تے موت دے کے سانو جنت دے اندر صحابہ دا ساتھ نصیب فرما دے۔ ویسے راجہ جنگ دے باسیو ماندار نہ دسو او جنت کیسی ہوئے گی؟ ادھر ویکھاں گے صدیق نظر آن گے، ادھر ویکھاں گے عمر فاروق نظر آن گے، ادھر ویکھاں گے حسن و حسین نظر آن گے۔ ہے کسی نے حضرت بلال نہ جفی پائی ہوئے گی، ہے کوئی حضرت عمر دے نال کھلوتا ہوئے گا، کوئی سیدنا صدیق نہ مصافحہ کردا ہوئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو بس اپنی تنہائیاں پاک کر لو، عقیدہ توحید تو بعد جدی اکھ چ حیا ہوئے اللہ دی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دیندا ہے۔ تے جے اکھ چ حیا نہیں نا سمجھ لا ہر شے تیری کھوچ ٹر گئی، ہر شے برباد ہو گئی۔ اللہ دے حضور دعائے جنہاں ساتھیاں نے ایدا پروگرام رکھیا ہے، اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرما، علماء دا سنانا قبول فرما، سانو صحابہ دے نال جنت نصیب فرما۔ هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔